kakabsat, kakamangber, basahin tayo maminsan pa'y dito'y libro iti Proverbio, Kapitulo 3, versikulo 5, hangga versikulo 6. Basahin dito'y Ilocano. Agtalet ka iti Apo, iti amin a puso. Di ka agtalet iti pagarot mo nga ammo. Naglagipet ti Apo, ti amin nga aramid mo. Ket isuro nato ken ka iti rombe atanan. Agkararag tayo. Naindaklan ken nasantuan nga Dios, amami sa dilangit, bigbigan ni Apo iti kinasyasinom iti biyag mi. Bigbigan ni Apo nga sika iti Dios nga pagserserbiyan mi, Dios nga sibibiyag, Dios nga naayat kada kami, Dios nga naasi ken managparabo. Ni kaano man Apo saan na kami nga binaybayan, kaano man saan na kami nga biniwan Panginoong Diyos. Agyaman kami Apo iti magtultuloy nga panangiparit nam iti kinaimbag mo, iti panagayat mo kada kami Apo. Agyaman kami iti protection mo kada kami Apo, iti napalabas nga lawas. Agyaman kami kasi narakwiban na kami Apo, iti yaay iti bagyo nga hintay, O Lord God. Thank you for protecting our families, our homes, Father God. Yet malagit ni Apo, dagiti pampamilya Apo, balbalay Apo, luglugar nga pirmi nga naapektaran iti bagyo nga hintay Apo Dios. Dawaten ni Apo iti kaasin, ket iyer mo kadi iti comfort kadakwada, O Lord God. Mamati kami Apo nga awan iti banag nga saan mo nga kabailan nga eramiten. Kabailan Apo nga sabten iti inyaman nga kasapulan dagiti naganak mo, O Dios. Ket Apo pagkumbaba kami iti sangwanan, dumawat kami Apo iti tulong mo. Ikana kami kadi Apo iti natag-eg nga puso. Tapno maawat mi dagiti sasaong pagbiyagan mi dagitoy Lord God, ket balunen mi, mabailan mi nga agserbi ken kanuman pay adu iti pagdalanan mi nga kapatasan iti biyag. Ket O Lord God, dawaket iti protection mo, agdilingan na kadi Apo iti nasantuan nga ayag mo, O Lord. Pulutang daytoy nga adipen mo Apo, tapno kabaelak nga ibingay dagiti sasaong nga naknuan iti tured, O Lord, naknuan iti kinapudno ken naknuan iti ayat, Father God. Nadaydayaw ka iti nagtitingaan mi, agyaman kami Apo, agyaman kami ken ka. Tinagan ni Apo ni Jesus. Amen. Mabalik tayo iti agtugaw kakabsat. This is the last series of God's message titled Trusting the Master's Plan. Ulitin tayo ng kakabsat. Trusting the Master's Plan. Kaya kakabsat, pag-check nga masama tayo dahil nga mensahe, numan pa'y kung ano siguro, nabayag ko nga nangyay dahil nga mensahe. Nabayagin nga naibigay kada kami. Abugi daytan, Proverbs 3 verse 5 and 6. Nagatun iti papastor nga nagibigbingay dahil nga mensahe kada kami. Ngayon, kakabsat, no apay nga inton tumteng iti panubok iti biyag. Naglakha tayo nga maniklipatan mo siya sino ni Apo Dios iti biyag tayo. Iraman to iti balik na kapsat. Ngayon tumteng tiriribo, ang tayo mantan nga amam mo iti Dios nga pagserserbiyan tayo. So nga kakapsat, itultuloy tayo mga agpakumbaba, agpaidalan, agpaisuro kini Apo Dios. Narod dawatek iti anos ni kakapsat nga agtingig, mamatiak na ni Apo Dios ikan na tayo iti kabarbaruan nga mensahe. Ikan na tayo iti pannakalawlawag kadagiti panpanunot tayo. At sakbay tayo nga mapan iti may katlo nga alat
kakabstan, malagip niyo kay kadiday Jay, tuwa nga naadan tayo, nabayagan, nalabit nga saan tayo nga malagip. Kaya Jay, una kakabstan, trusting the Master's plan brings perfect peace. Iti panagtaleg kini Apo Dios mangyeg iti naan-anay atal na kadatayo. Naan-anay atal na nga sumurot iti pagayatan na numanpay. Ito yung amo no inya iti pagayatan ni Apo Dios. Kabuuan nga pagayatan ni Apo Dios iti biyag tayo numanpay narigat iti pagdadalanan tayo kas may sa Kristiyano. Ngem, iti panagtalek ni Apo Dios, isuro na tayo nga at tultuloy nga makipag na henpuana nga agdaan iti naan-anay atal na. May kadwa, trusting the Master's plan develops a Christ-like character. Christ-like character. Kitain man takaabay mo, no, na-develop ken kuanan jay Christ-like character. Ken inya day jay tuwa nga karakter ni Apo Jesus. Nga kangunaan nga masursuro tayo kakabsan, iso iti humility and compassion. Humility and compassion. Agtaleg tayo nga kanayon kini Apo Dios. Saan tayo nga agtaleg iti bukod tayo nga hinasirip, bukod nga hinalaing. Ngunit masapol nga bigbigan tayo, lagitan tayo nga masapol tayo ni Apo Dios. Iti biyag tayo. Iti panagayat ni Apo Dios. It is unconditional kakabsat. No iti tao, ibaganakin ka, piliin mo naman yung sarili mo, na iti lubong. Saan nga kanayon nga, agsakripisyo ka, iti padang nga tao. Siya sino iti tumulong ken ka, inton agrigat ka. Kaya huwag mong ibigay ang lahat para sa ibang tao. Ngamin yan di naadan tayo ng taybigan. Masapol nga ipangpangruna tayo iti pagimbagan iti pada tayo nga tao. Kasta iti panagayat ni Apo Dios kada tayo ininted na ni Apo Jesus na tayo kada tayo tapnon maisalakan tayo kada iti basbasol tayo. Ket mapantayon iti may katlo kakabsat. Ready kayon nga maamuan? Ready na po ba tayong pumalangit? Damagin man ta kaabay mo, ready ka na bang pumunta sa langit? Eh, nakapsan. Mabukbutang kayong sama namang manggagyo ti langit. Nang naroon na nga mabutong kayo ng manggagyo iti impyerno, iti hell. Nalagip yun siya ipakanta ni Pastor Jimmy, hindi nagpintas siya lyrics ti kanta. At ikadwa na dito yung tuwa at timeless singers kayo dito yung iglesia. Nandiyan kinantada, when I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see His face. And when I get to heaven, gonna talk with Jesus, saved by His wonderful grace. Amen. Nakagsan, saan laing kumanga na itlubungan nga banbanag iti panpanunutan tayo, iti panpangruna tayo. At ajay makunkunang wish list tayo. Siya sino kada tayo iti at daan iti wish list. Tayo naman ti ima na. Wish list with no bucket list, with no travel goals. Kapsat.
Apo Dios sa anlain kuma nga wish list na inlubungan nga banbanag no tiket iti ipang pangruna tayo ket heavenly goals, kingdom goals, or eternal goals. Baga tayo makakabsat, heavenly goals, Heavenly goals. kingdom goals, Kingdom goals. eternal goals. Eternal goals. Ket daytoy may tatlong adalan tayo mangipaneknek nga datayon ket nakasagana nga mapan ijay langit. Nakasagana tayo nga masalakan ni Apo Dios. Trusting the Master's plan brings alignment to your divine assignment. Trusting the Master's plan brings alignment to your divine assignments. Nga ko na verse 6, iti Proverbs chapter 3, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Isuro ng tuken ka iti rumbeng at dalan. Nya ti kayat na nga sa uwen ti alignment. Nya man ti kayat na nga sa uwen ti divine assignment. Alignment. Nya ti panggagyo nga word ijay alignment. From the root word align, align, linya, talinya, panaka, ibatog tayo. Panakaibatog tayo, iti pagayatan ni Apo Dios. Kunana, He will make your paths straight. Daytoy path nga tuktukuyan na ditoy verse 6, iso iti journey tayo. Life journey. Biyak tayo ang ating pamumuhay. Nga baka matikaw kayo kakabsat. Apay ko na He will make your paths straight. Ang paingarod, taday to'y biyak ko, as long with roller coaster. Iikot-ikot na. Makapa-danan. Makikig-tutak. Maul-ulam ako, ti panagbiyak ko, dito'y rabaw, itigaga. Kas na-epekto ti inday. Damdama, aging init. Tapos, ipigsara man ang titulo. Ikwan, ang init manan. Kakabsat, amwen tayo, itinagamuan na dayjay sa nga straight. Iti Hebrew word, iti straight, ket yashar. Yashar, kuna tayo man. Yashar. Yashar. Ket iti kayat na nga sa uwen, iti yashar, ket righteous. Upright or honest. Iso nga, iti kayat na nga sa uwen nga rod, iti He will make your path straight. Aramida na ka ni Apo Dios nga agbibiyag analinteg iti sangwanan na. Hallelujah. At ano naman ang divine assignments? Sino ang naniniwala na lahat tayo ay may mission dito sa planet Earth? Amen. Kunay man? Amen. Lahat po tayo papel dito sa mundong ibabaw. May papel tayo bilang mga tagasunod ni Jesucristo. Alignment to your divine assignments. Ibig sabihin, pag nakaibatog tayo, ijay plano, disenyo ni Apo Dios para kada tayo, para ken ka, para kenya, para di kaabay mo, para kada tayo ang amin kakabsat. Kakabsat
kakabsat, masapol nga sukimaten tayo, dagiti puso tayo. Kuna ni Brother Rogelio Tatay, kumusta ang puso mo? Kumusta ang puso mo, kapatid? Heart check. Heart check, mga kapatid. Nay tapusong kadi, na isentro, na ibato, naka-plug in, nakakonekta kini Apo Dios. Nabaybayat kan nga umay dito'y kapilya. Sigurado ka kadi nga dayta pusong ket na isentro met lang kini Apo Dios. Is your heart aligned with God's heart? Is your heart aligned with God's will? Is your heart aligned and plugged in to the true source of power, the source of love, and the source of eternal life? Heart check, mga kapatid. Kumusta day tapuso mo? Apay na masapol nga sukimatan tayo, nagitipos puso tayo. Kuna na nga rod ijay, verse 5, trust in the Lord with all your heart. Siya sino ti agsasao dito'y kakabsan? Am-am mo yung matlang, ti agsasao ken ni Ari nga Solomon, the wisest, the richest king of Israel. Iso na iti sang kasiriban, sang kaagwan iti kinabaknang nga ari iti Israel. Apel ako na nga trust in the Lord with all your heart. Saan na nga imbaga nga trust in the Lord with all your mind, brain, with no might, strength, but trust in the Lord with all your heart. Iti Hebrew word, iti heart, kakabsat, ketlev, L-E-V, lev, kunatay man. Lev. Lev. Kat iti opposite iti lev, ket, right. Isuma lang gayang geto'y puso tayo. Adato'y kanigin. Talev, iti Hebrew word na. Katalastas lang nga dyan kakabsat. Hindi, pud-pud no, kakaipapanan, iti sa ungalev. Saan laang nga dayto'y karirik na tayo. Saan laang nga dayto'y emotions, feelings. No diket, isu, iti intero nga kinatao tayo. It represents the core of a person's entire inner self. Ti puso tayo, ito isu, iti sentro, iti kinatao tayo. Center for thinking, reasoning, and making decisions. Isu, iti sentro, iti will, iti maysa nga tao, iti desire, iti maysa nga tao. Isu nga nang maus-usar, iti heart, iti Biblia. Trust in the Lord with all your heart, kunana. Kahit nga sa uwan, trust in the Lord with your entire being, thoughts, and actions. Kunana ni Pastor Rick Warren, the Bible uses the term heart to describe a bundle. Niya na ijay bundle kakabsat. Numapan kayo ijay bangko, dati makon pa namin nga bundle. Bundle iti kwarta. So no bundle iti sa nga gasot, manong piraso iti may sa nga bundle kakabsat. 100 pieces. Tatno, 100 pieces, kaya nasa uwan, ado.
Ito nga iti, kaya't nga sa uwan iti bundle of desires, hopes, interest. Datayo, ado, nakaad-ado, iti desire tayo, interest tayo, ambitions tayo, dito rabaw iti daga. Kaya, dahito iti mangipanagnet kakabsa. Proverbs 27, verse 19. As a face is reflected in water, so the heart reflects the person. Lumapan ka, kumita ka ijay danom, padasem, maikanti danom, dayjay batsya, at kumita ka ijay, nga ti makita, jay, reflection mo, dayjay bagim. Kastamat iti puso, iti tao, ipagpakita na iti kinasya sino tayo, iti kinatao tayo kakabsa. To trust in the Lord with all our heart means to rely and depend on God with our entire being, thoughts and actions completely. Iti iso amin nga kinataom, panunot mo, aramid mo, pagtalkam ni Apo Dios nga namarsuaken ka, nga makaamam mo, ken ka, makaamam mo, no siya sino ka. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16, verse 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Iti iso amin nga aramiden tayo, panunutan tayo kuma, daytoy kadi ket mangted iti pagmadalaw kini Apo Dios. Kadagiti plan-plano tayo kakabsat. Wagas iti panagbiag tayo. Desisyon tayo iti inaldaw-aldaw. Lumapan tayo iti uneg iti pagtrabahuan. Kadagiti estudyante, lumapan kayo sa eskwelaan. Kadagiti inang, lumapan kayo makikaruba. Lumapan kayo kadagiti humare, tesyo. Kadagiti tatang, no mapan kayo agbiro, iti trabaho, tapos mabiyag yung dagiti pampamilyayo. Ken oran kay iti personal space tayo, inton awanen, iti makakitkitan kada tayo, inton agmay sa tayon, masapol nga ni Apo Dios ket mapadayawan iti biyag tayo. Masapol nga ni Apo Dios laeng, saan nga daytoy nga bagi iti mapmapnek kakabsat, saan nga daytoy nga bagi iti maitan-o ma-recognize no di ni Apo Dios laeng. So whether we eat, whether we drink, or whatever we do it for the glory of the Lord our God. Kakabsat, ang amin tayo at iti divine assignments tayo nga insaganan ni Apo Dios nga aramidan tayo dito'y rabaw iti daga. Kadagiti nakadiskubre no inya iti divine assignments yon. Bagayo man iti hallelujah. Amen. Talaga nga amin tayo nadiskubre tayo iti ipapaaramid ni Apo Dios kada tayo. Ken kadagiti saan pa'y na nakadiskubre, hindi pa po huli ang lahat. Ken ti maibagang kada kayo kakabsat, trust in the Lord. Pastor, nagtitiwala naman ako sa Panginoon. Nagtitiwala ka ba talaga sa Panginoon? Nagtitiwala ka bang lupusan sa Panginoon? Kung nagtitiwala ka sa Kanya, alam mo ba ang kalooban niya sa buhay mo? Kapatid, alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Bakit nandito ka ngayong
patuloy kang nagpupunta dito sa iglesia, alam mo bang talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Hindi po ako sure, Pastor. Siguro. Feeling ko, oo. I think so. Kapatid, if you want to know your divine assignment, you must know God and no other gods. Know God. Ang amuendo siya, sino ni Apo Diyos. Itibiyag mo, no other gods. Awanin iti sabali nga Diyos nga bigbigen itibiyag mo. May salaing iti pagserserbiyan tayo nga Diyos. Ni Jehovah laing kakabsat. Connect with God. You must plug in to God's Word. Plug in, niya kaya nga sa Word. Apay may saak nga appliance nga isaksak ko tibagi. Tas di pa kayarigan iti na spiritual nga biyag tayo kakabsat. Masapol nga, ag-plug in tayo. Kini Apo Diyos, tapno maaramid tayo, iti pagragbengan tayo, dito'y rabaw iti daga. Masaan nga nakasaksak day tayo nga electric fan? Tatingin nyo, gagana po ba yan? Magagawa ba niya yung disenyo niya? Magagawa ba niya yung function niya? Siyempre hindi. Nga baka ibagayo, at damat iti portable fan. Sino ti at the portable fan na dito eh? Huray nga nakasaksak, gumalanggana ba? Ngamin yan ti kargana di portable fan kakabsa? Battery. Nga masabal man lang nga, i-charge. Tas jay iti biyan tayo nga na spiritual kakabsat. Masapol na kumonekta tayo kini Apo Diyos. Iti inaldaw-aldaw. Babaan iti. How do we communicate with God? Prayer. Through prayer. And how does God communicate with us? Through the Bible, through the Scripture, through the living water, the lamp that lights our feet and lights our path, kakabsat. Isu nga masabol tayo nga makikatungtong kini Apo Diyos. No dati ka maamu tayo, no ada iti kayat tayo nga amuen kakabsat, nga may nga tao. Di asetgan tayo, tatungtungan tayo. Uy, tagalo ka, kamusta ka, kamusta kwentuhan mo siya. Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. Bigyan natin siya ng panahon. Huwag lang yung puro sarili ang binibigyan natin ng panahon. Kailangan ko munang makilala ang sarili ko. Hindi ko nakilala ang sarili ko kung kunayo nagagduma. Hindi na ako ito. Kailangan ko kilalanin ang sarili ko. Kabsat, agad nagtayo. Saan lang ang puro shock, bagi. No kaya't mo nga talaga nga maamamuan iti bagi. Agbasa ka iti sasaw ni Apo Diyos. Tadaytoy na santuan nga surat kakabsat, ipakita na ken ka iti punno nga kasasaad mo iti biyag. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kakabsat, ipagkatiwala natin kay Yahweh ang ating mga gagawin at magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga layunin. Pero mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka sabali manen
Umasidek ka kini Apo Diyos. Kung magbababad ka sa presensya ng Panginoong Diyos, kung kukonekta ka sa Kanya, anong mangyayari sa tingin mo? Unti-unti kang babaguhin ng Diyos. No idi, puro bagi, pagsayaatan, iti panpanunuten. Nagadon, iti inlis-lis nga kayat mo nga aramiden, dito'y rabaw iti daga. No 22 years old ako, masakol nga, kagraduara ko. No 23, agtrabaho ako, nagdati permanente nga trabaho ko. No 30 years old ako, milyonaryo ako man. Kaya't ko ti gumanak ti kastoy, iPhone, baro nga laptop, e-bike, EV, electric vehicle. Agpatakdarang to ti nakadaktaktal nga balay, kat ikak to ti solar panel na, at nawakatipid kami ti kuryente. Tayta iti kapanpanunutan tayo, no saan na tayo pa'y nga binalbaliwan ni Apo Diyos. Nakasentro amin iti pagsayaatan, iti pagragsakan. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. He will establish your plans. Urnosan ni Apo Diyos nagiti priorities mo, kakabsat. Isungano ini puro self-centered desires ti karga ti puso. Dapat na day ta puso mo ket naka-plug in, na i-connectan, na isentro kini Apo Diyos. You will start focusing on kingdom building, kingdom growing, and kingdom expansion. Kaya yung nabanggit sa Proverbs 16 verse 3, lahat ng inyong mga layunin ay magtatagumpay. Ang layunin na yun ay layunin na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi sarili mong layunin. Mga kapatid, hindi po masama na maghangad ng mga material na bagay. Kung ito naman ay para sa ikalalago ng iyong espiritual na buhay, mag-ingat ka. Walang masama kung ito ay para makatulong sa kapwa mo, sa ating iglesia. Pero kung ito ang maglalayo sa iyo, sa iyong relasyon sa ating Panginoong Diyos, aganad ka, kabsat. Be sober and alert. Guard your heart. Heart check again. Heart check, kakabsat. Kakabsat. Ang layunin ng ating iglesia na bumili ng sasakyan, ang moyo tinaga na Jailuga, Jeremiah Car Project. Ito ay para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Punuin natin ang langit. Dalhin natin ang mga kaluluwa pabalik sa kaharian ng Diyos. Jeremiah Car is for kingdom building, for kingdom growing, and for kingdom expansion. One day, isang araw, nakitang Jailogan kakabsat nga maus-usan nga mangitulod kada kayo, paaway di jay bagbalayo, mangsundo kada kayo every Sunday morning. Kaya't yu day jay kakabsat? Amen po na yung mano kayat yu. Amen. Masapol nga agtitinulong tayo kakabsat. Awanen iti sabali nga agtitinulong no datayo nga bagi ni Kristo. Saan man nga agtupak tilugan. Uray kararag ka nga kararag, no awan ti aramidem, haan nga agtinag
bagi tayo kakabsat, nga naduma-duma iti organs, naduma-duma iti parte, iti bagi tayo. Kasta tayo mat dito'y uneg iti iglesia. Lahat po tayo may kanya-kanyang function. Lahat tayo may silbi. Lahat tayo may pakinabang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may pakinabang ka, kapatid. May kwenta. Maliit na halaga man o malaking halaga ang kaya mong ibigay, still, mahalaga pa rin ito kung ibibigay mo ng buong puso, taos sa puso para sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang katayuan mo sa buhay, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoong Diyos. Uray ka sa ano kabasit, ti panagkitam iti bagim, no ni Apo Diyos nagtrabaho ken ka, awan iti makalaped iti panagtrabaho ni Apo Diyos. Kilala niyo po ba si King Saul? Sino ni Ari nga Saul kakagsa? Siya ang kauna-unahang hari ng Israel. He is the first king of Israel. Nagkapuan ni Ari nga Saul. Siya sino ni Ari nga Saul? Siya ay nagmula sa pinakamaliit na tribo ng Israel, the tribe of Benjamin. At doon sa pinakamaliit na tribo, yung angkan nila ang pinaka mahirap, the least clan. Yan ka po, tapagayatan ni Apo Diyos, nga agbalin nga ari ni Saul, iso iti impatugaw ni Apo Diyos, nga umuna nga ari iti Israel. Kakabsat, anyaman iti kasasaad tayo iti biyag, awan iti makalapted, no inya iti kabailan ni Apo Diyos nga aramidan kada tayo. Masapol nga, agpakumbaba tayo. Lord, thy will be done. Kunam kini Apo Diyos. Saan ka nga? An mo nga ingat nga to, dahi ta pride mo. Masapol nga agbalin ka nga napakumbaba iti sangwanan ni Apo Diyos. Kilala nyo rin po ba yung kaniyang servant, yung servant ng kanilang pamilya bago naging hari si Saul? Mga kapatid, isang araw nawawala ang kanilang mga asno. So ako na ni tatang ni Saul, may katoy anak ko. Mapan ka mga la iti kadwam, mapan ka mang pili iti maysa nga adipen, nga mangkadwaken ka, tapno biruken, dayjay mapupukaw nga asno. Ket nang pili nga rod ni Saul iti kadwa na nga adipen, nga mangbirok ijay mapupukaw nga asno da. Ket napanda nga rod, nagnagna, nakadanon-dan iti nakaad-ada yung nga lugar. Nakadanon-dan iti boundary. Awan lanta, saan da nga mabirukan dagiti mapupukaw nga asno. Nakadanon-dan ijay sa bali nga ili. Ijay kaabi na nga ili. Awan lanta. Kat ko na ni Saul, intan, awan magdan, di makita ta nga asno. Agawid talatan, tabaka agdandanagin, itatang kenyata, kasaan tamintan nga agaw-awid. Ngamin niya ti imbaga na dahil nga adipen. Aguray lang, Apo Saul, muna na. At da iti, kaamam mo, mangmangay ko, nga tao nga mabalinta, nga pagdamagan. Dahito ikat adipen iti Apo. Napatpatsyen dagiti amin nga tattao agsipod ta inyaman nga damagin ti tao ket amuna
sumbat. Kaya na nga tagay mga tao kung ni Saul, yan ti adipen na. Yan po na ni Saul, nagduwa-duwa man ni Saul, kung na awan ba't iti awit ta? Awanan day jay balon ta, naibusan jay balon ta nga makan. Awanan ti awit ta nga mabalin nga itet ket kuana. Inton masungkwatan na day jay damagit ta ken kuana. Ket kunana daytoy nga adipen, apo nga Saul, adtoy iti awit ko nga perak. Ket isu iti usarenta nga itet to ijay tao ni Apo Dios inton makita ta isuna. No apay nga daytoy nga adipen adda ti awit na pay nga perak. Yen ti Saul awan ti awit na nga kwarta. Daytoy nga adipen nalabit nga nagawit iti perak. Ta isulaen dayjay naurnong na nga kwarta. Tabaka iton at da iti mangyari ken kuana ijay dalan, awan ba't ti sabali nga magtulong ken kuana, no dilaeng iti bagina, ta isulaan kat maysa nga adipen, ngam ni Saul, uray no at ti mapasamak ken kuana nga dakes ijay dalan, kabuta anak isuna iti maysa nga mayaman nga pamilya, ket adalat tati tumulong ken kuana. So nga uray awan-awit na nga kwarta, confident lang tayo suna nga adda ti pamilya na nga tumulong ken kuana. Ken dayjay nga adipen, dayjay laenon iti kwartana, ket isupay iti in offer na kini Saul. Usaren ta daytoy nga ited kini ako pagi nga Samuel inton makita ta isuna. Ket gapo dayjay imbaga dayjay nga adipen. Nagtultuloy na marod nga binirbirok ni Samuel. Ket iti panagkita da ijay nga naanointanan ni Saul nga ari iti Israel. Isu nga Oray basit iti posisyon mo, iti community nga ibagbagang niyam adda iti pakausaram kabsat. Adda iti napintas nga plano ni Apo Dios ken ka. Obedience to God means you have to be selfless. For to me, to live is Christ and to die is gain. Kuna ni Apostol Pablo, lahat tayo ay may assignment dito sa mundong ibabaw. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. So we must trust in the Lord. We must know God and know other gods. Trust in the Master's plan. Trusting the Master's plan develops a Christ-like character, enabling us to have perfect peace, to be in alignment with our divine assignment. No agtalek tayo kini Apo Dios kakabsat, iti plano ti Dios, ket maporma tayo iti kababalin ni Kristo iti biyag tayo. Mangyan kada tayo iti naan-anay atan na tapno sumurot ken kuana, sumurot iti pagayatan ti Dios. Dawatek man iti panagtakderyo kakabsat, iti panagtalek iti plano ni Apo Dios kakabsat, mangisuro kada tayo nga agbiag akas ken Kristo. Ket maaddaan tayo iti naan-anay atal na nga suruten nga naimpuswan iti pagayatan na iti biyag tayo. Kakabsat, agpakumbaba tayo iti sangwaran ni Apo Dios. Bigbigen tayo nga masapol tayo ni Apo iti biyag tayo.
Nabayagin kakabsat, nga ur-urayan na ka ni Apo Diyos. Ur-urayan na ka nga agpakumbaba iti sanguanan na. Ur-urayan na ka nga umawag ken kuana. Ur-urayan na ka nga agparintumeng iti sanguanan na. Ket bigbigyan nga masapol mo isuna iti biyag mo. Dawatan ken kuana iti baro nga puso. Puso nga nadam-eg. Puso nga pinanlag iti ayat ni Apo Diyos. Apo, tumawad kami iti kaasi ken ka. Kaasya na kami, Apo Diyos. Nga nagbalik kami nga nakalangkuan iti sangwana. Na ipangpangro nami iti bukod mi nga pagayatan. Pagragsakan. Ket nalipatan na ka, Apo Diyos. Na magyaman kami, Apo. Tanawad-wad iti panagayat mo. Nawad-wad iti parabor mo. Nauray pa'y nadagsan, iti naaramin mi kabasol iti sangwana. Kabailan na kami, nga nagsutan iti basol. Agyaman kami, Apo, iti biyag ni Apo mi nga Yesu Kristo. Agyaman kami, iti darana nga nagayos iti krus. Nga iso iti namten, iti namnama ka na kami. Nga kabailan mi nga abiyag, nga nasantuan dito'y rabaw iti daga. Only through the Holy Spirit, the love of Christ, nga mabalin mi nga sumurot ken ka, no man pa'y narigat iti dalan nga pagdalanan mi. Ado iti aramiden iti kabusor tapno kumapsot kami. Ado iti aramiden iti kabusor tapno maiyadayo na kami iti presensya ang Apo Diyos. Magyaman kami, Apo. Tanuman pa namin ano kami nga nagtumalikod ken ka. Namin ano da ka nga nalipatan iti bihag mi. Ni kaano man saan na kami nga binaybayan. Ni kaano man madina kami nga iniwan, Father God. Agyaman kami, Apo Diyos. Kadagiti sasaong nga mangmangted iti pigsa kada kami iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami, Apo, kadagiti us-usarem, Apo Diyos, nga mangpatibker iti pagmaati mi, nga mangidalan, mangted iti silaw kada kami. Hinton madimi nga amo iti pagturungan mi. Apo, suruan na kami kadi nga agayan akas ken Kristo Jesus. Nga ayaten iti padami nga tao. Uray pa'y no makarikna kami iti rigat. Uray pa'y no makarikna kami iti sakit. Takasta iti ipakita ni Apo Jesus. Nagsagaba isuna. Nagayos iti dara na iti krus. Simurot iti pagayatan, O Diyos. Saan na nga kwenisyon? Iti wagas mo, Apo Diyos. No di kat simurot ni Apo mi nga Jesus. Inten na iti biyag na. Tapnon maisalakan kami. Tapnon matan kami. Iti biyag nga agnanayon. Kapsat, amo ni Apo Diyos, iti karaga iti puso. Alam ng Panginoon yung mga panalangin mo. Amo ni Apo Diyos, nagiti. Ar-araraw mo kinikuana. Alam ng Panginoong Diyos yung mga desires ng puso mo. Lumapit ka sa Kanya. Magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Ket bigtigan ni Apo Diyos laing, iti makaited, iti naan-anay, atal na. Ni
makaiten, iti ragsak nga pudpudno. Awanan iti sabali, nga magpanag kada kami, no dilain iti presensyam, Apo Diyos. O Lord God, itagay ko, dagiti anak mo, na adda dito'y salinong iti balay mo. Si kakadi iti agtultuloy, nga agtimek, kadakwada. Tultuloy mo kadi, nga luktan, dagiti matmata da, Apo. Tapno makita da. Iti kauneg, kalawa, iti panagayat mo, iti sangalubungan. Agyaman kami, Apo, taadda ka nga Diyos, nga mangmangted, iti purpose no apay nga agbibiyag kami dito'y rabaw iti daga. Agyaman kami, kadagiti ato nga bendisyon nga itited mo. Material blessings, financial blessings, physical blessings, yan nang namruna, Apo, iti spiritual blessing, Lord God. Agyaman kami, Apo Diyos, ken ka, saan mi nga mayagkas, iti panagyaman mi, saan mi nga mabayadan, Apo, iti inaramid ni Apo Jesus iti krus, ken iti maited mi laeng, ken daytoy biyag mi, nga si bubuken, iti maited mi laeng, ken iti biyag mi ken ka, iti panagtalit mi ken ka, iti panangsurot mi, iti pagayatam, iti biyag mi. Lord God, continue to use us for your glory. Continue to use us, Father God, tapno maibingay mi iti napatasan mi nga ayat iti sabali nga tao. Tapno maibingay mi iti na ilaramid mo nga kinaimbag kadag iti tattao nga saan pay nga makamamuken ka. Kadag iti paset iti pamilya mi nga saan pay nga naisalakan. Usaran na kami, Apo Diyos, nga agbalin nga silaw kadakwada. Usaran na kami, Apo Diyos, nga agbalin nga instrumento tapno maamamwan da ka. Ket maisalakan dami. Agyaman kami, O God, for your grace, for your faithfulness, and for your goodness in our lives. Apo Diyos, si kalaing iti mapadayawan iti nagtitingaan mi. Ket rumuar kami dito'y sa linong iti balay mo. Rumuar kami nga ataan iti baro nga pigsa, Apo, baro nga namnama. Akabalan mi nga sanguwen iti masakbayan, gaputa adda ka iti biyag mi, gaputa kaduwa da ka, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you. And we give to you all the glory, all the praises, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen.